बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ शाह, चेयरमैन ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन, सीनियर नायब सदर फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान, चेयरमैन एमडीए रियल्टर्स एसोसिएशन मदारा। दोस्तों, आज वो तमाम सवालात जो लोग मुझसे पूछना चाहते हैं कि आज कराची में होने वाले कन्वेंशन के हवाले से आया मैं शिरकत कर रहा हूँ या मेरा मौक़िफ़ क्या है, उन तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि 236C, 236K, 7E सबको समझ में आता है। हुकूमत, FBR, फाइनेंस कमेटी सब इससे वाकिफ हैं। इन सब को क्या समझाना है और मैं क्या देखने आऊँ इस प्रोग्राम में कि वो कौम जिसे रियल्टर कहा जाता है वो इस मुल्क में नापैद होने जा रही है या नापैद होने से पहले कैसे लग रहे हैं, ये देखने आऊँ। वो जिनका इज्जतदार कारोबार है वो दौलत लुट जाने, तबाह हो जाने, बर्बाद होने से पहले कैसे लग रहे हैं, ये देखने आऊँ। वो जिनके दफातर बंद हो जाएंगे, वो जो बेरोजगार हो जाएंगे, वो जिनके घरों में भूख होगी, अफलास होगा, वो जिसका बच्चा स्कूलों से निकाल दिया जाएगा, वो जिसका सारा कुंबा दर बदर हो जाएगा, वो मुतमईन, वो बदनसीब, वो कैसा लग रहा है, ये देखने आऊँ। मैं काफ़ी वक्त से खामोश हूँ, चुप हूँ, कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि मुझे शायद ये गुमान हो चला कि हम रियल्टर्स तो किसी को भी सुनने को तैयार नहीं, कि शायद आज भी जो हिम्मत करके मैं बोल रहा हूँ वो भी बस यूं ही आपकी समाज से गुजर जाएगा, किसी के दिल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हम शायद इतने कमज़ोर और इतने बेबस हैं कि बस बेहिसी में ही इक्तफा कर बैठे हैं। ये शायद बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं और इंतहाई बहादुर कि इंतहाई इत्मीनान से अपनी बर्बादी का तमाशा इतने हौसले से देख रहे हैं। खुद को बर्बाद होते देखना कोई आसान काम नहीं दोस्तों। अपना घर बार लुटते देखना, अपना कारोबार लुटते देखना कोई आसान काम नहीं। अपने माँ बाप भी बच्चों को बीमारी में तड़पते और भूख से बिलखते देखना बेहद बहादुरी का काम। मेरे ये सब कुछ कहने से क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं, क्योंकि आप ये तमाशबीन का किरदार अदा करना नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि आप में से कुछ मुझसे पूछेंगे कि क्या मैंने आपके इलाकों से इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन लड़के कामयाब हुआ हूँ। कुछ मुझसे पूछेंगे कि मैं किस एसोसिएशन से इलेक्ट या सिलेक्ट होकर आया हूँ। कुछ मुझसे ये भी पूछेंगे कहीं आप गरीब ब्रोकर्स के नुमाइंदे तो नहीं हो। मैंने सोचा भाइयों कि मैं कौन हूँ, तो मैं कुछ भी हो सकता हूँ, लेकिन एक जवाब मुझे ज़रूर मिला, मैं गूंगा नहीं हो सकता। हम सबके पास कई प्रपोजल्स होंगे जिससे टैक्स कलेक्शन भी बेहतर हो सके, हुकूमत अपने टैक्स कलेक्शन के अहदाफ भी बेहतर तौर पे हासिल कर सके और रियल इस्टेट कारोबार को भी बचाया जा सके। लेकिन हुकूमत क्यों हमारी बात सुनेगी? हुकूमत को क्या परेशानी कि चंद लोग शराफत से दरख्वास्त देके लाइन लगा के आते हैं और अपने किस्से कहानियां सुनाते हैं और मायूस लौट जाते हैं और फिर मुतमईन, मजबूर, मखदूश नहीं बल्कि बहादुरों की तरह खामोश अपने ही लुटने का तमाशा देखने वालों में शामिल होकर इत्मीनान से बैठ जाते। भाइयों, इन तमाम महफिलों प्रोग्रामों से कुछ नया हासिल नहीं होने वाला, कुछ नया हासिल नहीं कर सकेंगे जब तक कुछ नया करके नहीं दिखाएंगे। हुकूमत को बताओ कि हम तकलीफ में हैं, हुकूमत को बताओ कि हम तकलीफ में हैं और तुम्हें भी तकलीफ में ही डाल देंगे, तुम्हें आराम से नहीं बैठने देंगे। कब तक अपनी सफ़ेद दुरुस्त करके अपनी बर्बादी की लाइन में खड़े हो जाएंगे और तमाशबीन बने रहेंगे और फिर कल अपना ही तमाशा लगाएंगे। अगर कुछ हिम्मत बाकी है तो कुछ नया करो, कुछ हटके, कुछ ऐसा जिसे कोई इग्नोर ना कर सके, कुछ ऐसा जिससे सब कुछ दहल के रह जाए। मौत तो चंद अरसे में आ ही जानी है, क्यों ना अपने खून से एक शम्मा जला दिया जाए। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक जो हमारे अकाबरीन एफर्ट कर रहे हैं जिससे रियल्टर्स कम्युनिटी को फ़ायदा पहुँचे, अल्लाह पाक उनको हिम्मत और हौसला अता फरमाए और कामयाबी अता फरमाए कि तमाम प्रोग्राम्स और तमाम कन्वेंशन हमारे कामयाब इस तरीके से हों कि हम बिलाखिर कुछ नया करने की तरफ माइल हो जाएं। जब हम नया करने चलें तो इंशाअल्लाह सफ़े अव्वल में हम कल भी खड़े थे, आज भी खड़े होंगे और कल भी इंशाअल्लाह सफ़े अव्वल में किरदार अदा करेंगे। शायद ये बातें मैं आज के प्रोग्राम में ना कर पाता, मुझे मौका न मिलता,
میں دعا گو ہوں پروگرام کی کامیابی کے لیے، اور ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں کہ میری ریئلٹرز کمیونٹی میرے موقف کو واضح طور پہ سمجھے۔ انشاءاللہ آل کراچی ریئلٹرز ایسوسی ایشن، اس سے ملحقہ تمام اتحادی ایسوسی ایشن، کراچی کا ہر غیور ریئل اسٹیٹ ایجنٹ، کراچی کا ہر متحرک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ، پاکستان کے کونے کونے میں موجود تمام ریئل اسٹیٹ کمیونٹی، ہر ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ، ایسوسی ایشنز، عہدیداران، انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا جب وہ ایک ساتھ نکلیں گے اور اپنا حق چھین کے لیں گے، اپنا حق چھین کے ہی لینا، اس کے علاوہ راستہ نظر نہیں آتا۔ دوستو، کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں تمام ایسوسی ایشنز کو ایک پلیٹ فارم پہ، ایک ایجنڈے پہ ایک ایسا موقع فراہم کرنا ہوگا، ایک ایسا لیول پلینگ فیلڈ پرووائڈ کرنا ہوگا جہاں سے وہ تمام دوست اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کمیونٹی کے لیے بہترین خدمات سر انجام دیں۔ ہمیں انتشار سے نکلنا ہوگا، ہمیں ایسی سیاست سے نکلنا ہوگا جس کا مقصد خدمت نہ ہو۔ ہمیں سیاست کو جس طرح اس کا نوبل حق بنتا ہے اس کا حق دینا ہوگا۔ ہمیں ہمارے ریئلٹرز کی حقیقی آواز بننا ہوگا، ہمیں ہمارے ریئلٹرز کے لیے قربانیاں دینا ہوں گی، ہمیں ہمارے ریئلٹرز کے کاروبار کی بقا کے لیے قربانیاں دینا ہوں گی، اور ہم میں سے بہت سارے لوگ اس طرف بڑھ رہے ہیں۔ بس اس سفر میں حائل جو مشکلات ہیں ہمیں ان کو سمجھنا ہے، ان کو حل کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہم حل کریں گے۔ اللہ نے چاہا تو ہم ایک بہترین، ایک ایسا احتجاج، ایک ایسی صورتحال پورے پاکستان میں کریٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ، جہاں ہم 10-10 20-20 لاکھ کے ہال بک کرا کے نہیں، بلکہ ہماری ریئلٹرز کمیونٹی کو سڑکوں پہ لے جا کے، ہماری ریئلٹرز کمیونٹی کو ایوانوں کے سامنے لے جا کے ہم وہاں انشاءاللہ یہ مشاورتی اجلاس لگائیں گے اور وہاں قائل کریں گے انشاءاللہ کہ ہمارا موقف ٹھیک ہے، قانونی ہے، لیجٹمیٹ ہے، اخلاقی طور پہ، معاشرتی طور پہ اور آئین کی روح سے ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اپنے بیوی بچوں کا، اپنے والدین کا ہم پیٹ پال سکیں، ان کے لیے اس ملک خدا داد میں ہم عزت دار مقام حاصل کریں۔ ہمیں اللہ پاک حوصلہ عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے کہ ہم اپنے اکابرین کی جو محنت ہے، جو کاوشیں، جو کوششیں، ان کی کامیابیوں پہ اللہ پاک ہمیں حوصلہ دے کے ہم ان کو کوشش کر سکیں۔ اسی دعا کے ساتھ میں اپنی بات کا اختتام کروں گا۔ پاکستان زندہ باد، ریئلٹرز کمیونٹی انشاءاللہ پائندہ باد۔